अभी तो खेल शुरू हुआ है। হ্যালো গাইস, সব ঠিক তো থাকতে হবে কারণ তোমরা ইউটিউব ফ্যামিলি মেম্বার। তো গাইস চলে এলাম, ব্লগ নিয়ে চলে এলাম, দেখতেই পাচ্ছ। ঠিক আছে, তো ভালো করে দেখানো যাক। এটা আলাদা, ঠিক আছে, আর এটা আছে ফুলে আলাদা। তো গাইস টালির কাজটা কীরকম হয়েছে এবার কমেন্টে বলবে। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে কাকুর বাড়ি, ঠিক আছে, আমার বাড়ি নয়। আমার বাড়ি হচ্ছে উপরবেলা যখন দিবে সব হবে। ঠিক আছে, গাইস পেন্টিংয়ের কাজটা কেমন হয়েছে একবার কমেন্টে বলবেন। ঠিক আছে, ভালো লাগলে কমেন্ট করবেন। ঠিক আছে, দেখুন একবার। এটা হচ্ছে পুরনো দরজা, এটা খুলে নতুন করে লাগানো হয়েছে। এটা হচ্ছে আমার দাদা। আমার ইউটিউব চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবে। করবো না, সাবস্ক্রাইব টাইম নেই, যা। পই পই করে হিসাব রাখতে হবে যে আপনার দুঃসময়ে কে ছিল কে ছিল না। এ ভাই ভাই, তো চ্যানেলের নাম কি, সাবস্ক্রাইব করতে। आपको एक दिन के लिए लड़का बनने का मौका मिले तो आप क्या करोगे पूरे दिन? ये चीज तो ना मैं सच बताऊं दिल से कि मैं लड़का बनना नहीं चाहती। क्या लड़का नहीं बनना चाहती? क्यों? उसके पीछे की वजह देखो, एक लड़का जो होता है ना वो अपनी लाइफ में अपने लिए नहीं जीता, औरत के नाम अपनी पूरी जिंदगी कर देता है। जब वो बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसकी माँ उसको पाल पोस के बड़ा करती है, थोड़ा सा बड़ा होता है उसको अकल आती है, वो सोचता है मुझे मेरी माँ के लिए बहुत कुछ करना है। बहन होती है घर में तो उसके लिए सोचता है, उसके लिए जीता है। हर अपनी ख्वाहिशों को मार देता है जब उसकी गर्लफ्रेंड बनती है। अपने लिए शॉपिंग ना करके ना पैसे बचा के अपनी गर्लफ्रेंड को शॉपिंग करा देता है। तो भाई लड़का बनना बहुत मुश्किल है। मैं लड़की हूँ, मुझे पता है मैं पैसा कमा पाऊँ ना कमा पाऊँ, तरक्की कर पाऊँ ना कर पाऊँ, मेरी शादी भी हो सकती है किसी सक्सेसफुल आदमी से, लेकिन कोई भी लड़की जो सक्सेसफुल है वो किसी बेरोजगार से शादी नहीं करती। जितना लड़के सहन करते हैं उतना लड़कियाँ करी। তো গাইস বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, দেখো কিভাবে বসে আছে, দেখো দৃষ্টিটা একদম মোবাইলের দিকে, পুরো নজরটাই মোবাইলের দিকে। দেখো গাইস বাইরে বেরিয়ে দেখলাম যে পুরো রাস্তা ফাঁকা, দেখো পুরো রাস্তা ফাঁকা, একটা মানুষ নাই। ঠিক আছে, কি অবস্থা দেখো। আর কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পরে দেখলাম যে এক লোক এলো। ঠিক আছে, একবার দেখুন একবার ওকে। A few moments later. তো গাইস এটা কিন্তু ছাবাল ধরা আছে, ঠিক আছে, এর কাছ থেকে একটু সাবধান থাকবে। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। তো গাইস লাইক কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইবটা করে দিবেন। চলুন নেক্সট ভিডিও।